पेट ठीक भाव में सफा न हेले दिन सारा आपण को मांदा फील हुए आउ एथिरे आपण को लागिबा जे किछि खाइबेनी किछि काम करिबेनी एथिरे आपणकर गैस भी बढ़ी जाए बदहजमी एसिडिटी ए सब समस्या आपणकर बढ़ी जाए। आज आपण दुईटी एमिति सहज उपाय विषय जानिबे जहाकु जदि रेगुलर किछि दिन आपण फॉलो करछंती आपणकर पेट बहुत भल भाव में सफा भी हे परिबो आपण को एनर्जेटिक भी फील करिबो। तो आसंतु जानिबा कोन से उपाय केमिति आपण एहाकु फॉलो करिवे। जदि केबे केमिति आपणकर पेटटी सफा होनी सेथिरे किछि भी असुविधा आपनको लागिबनी किंतु जदि एही समस्या आपणकर रेगुलर हबो मासे 2 मास 6 मास डेली हेउछि आपनको काहाकू कहिबाकू मध्य लाज लागे जे मो पेटटी सफा हेउनी आउ आपण माने जाई कि किछि मेडिसिन नै आसन किंतु मेडिसिन तो आपण डेली खाई परिबे नाही। देखंतु पेट जदि आपणकर सफा होइनी जहाकू आमी इंग्लिश रे कॉन्स्टिपेशन बोली कहि थाउ एटा गोटे रोग नुह आम खाद्य ही आकु सृष्टि करि थाए आ ठीक सेमिति आपणकर खाद्य ही आको बदले दे पारिबो आ आपणक नेचर जे सब खाद्य आपनको देइछि से सबुथिरे ही अनेक प्रकार औषधीय गुण रहिछि। फर्स्ट आमे जानिबा जे कौन आपण एमिति उपाय को फॉलो करेबे जो थे कि नेचुरली आपणकर ए कॉन्स्टिपेशन टा भल हे जिवो। दुईटी उपाय कथा स्टार्टिंग रे मु आपनको कहिछि। तो फर्स्ट उपाय रे आपणकर आसुछि गरम क्षीर। आपण माने भाबिबे जे आमे तो अनेक थर गरम क्षीर पीजु किछि तो लाभ हुएनी काहेकि हेउछि निश्चय किंतु आपण माने ताकू रेगुलर पियंते नाही। जदि आपणकर सब बेले पेट न सफा हबार समस्या रहउछि ता संगे आपणकर बदहजमी हे जाउछि बहुत अधिक आपनको मांदा फील होउछि खाद्य ठीक भाबरे हजम होउनी तो आपण राति रे ठीक सोइबा पूर्वरु गरम क्षीर पी के देखंतु। गरम क्षीर गोटे नेचुरल लेक्सेटिव भली काम करिथाय। आपण जाई कि केमिस्ट पाखरु जे मेडिसिन आनती आपणकर पेट सफा करबाकू से सबुथरे लेक्सेटिव लेखा जाइथिबा तो ठीक सेही परी क्षीर बा गरम क्षीर गोटे नेचुरल लेक्सेटिव भली काम करिथाय। आपणको पेट काहेकि सफा हुएनी फर्स्ट आपण सेटा बुझंतु। देखंतु जदि आपणकर वेस्ट प्रोडक्ट आपणकर स्टूल आपणको इंटेंस टाइम रे चिपचिप हे के लागि जाउची बाहरी पारु नाही तेबे ही आपनको लागिबा जे आपणकर पेटटी सफा हेलानी बहुत अधिक मैला रही जिबा पळी लागिबा पेट एथिरा आपनको मांदा लागे। मांदा काहेकि लागे कारण जति मैला सब न बाहरी पारला निश्चय आपनको मांदा लागिबा। आ जते बेले आपण गरम क्षीर को पियंती से गरम क्षीरर काम हेउची आपणकर स्टूल को स्मूथ करिबा आपणकर इंटेंस टाइम रो स्पीड को बढ़ेबा जो थरे आपणकर स्टूल रो मूवमेंट बढ़ी जाए आ बहुत भल भाबरे बाहरी आसे। आ जदि आपण भाबुथिबे जे केवल कोन गरम क्षीर पीले ए सब हे जिबा गरम क्षीर रे आपण किछि पान मधुरी मध्य ऐड करंतु खंडे छोट अदा को आपण माने छेची के ऐड करंतु आ ताको भल भाबरे फुटै नियंतु। फुटै सारिबा परे सेही क्षीर को आपण टिके कमिबाकू देबे तार टेम्परेचर हल्का उषुम थिबा अवस्था रे ताको आपण माने पी नेबे। एथिरा आपणकर पेट नेक्स्ट डे बहुत भल भाबरे सफा हे जिवो। आ जति रेगुलर एहाकू कंटिन्यू किछि दिन आपण करूचंती 7 रु 8 दिन करूचंती निश्चय देखिबे आपणकर पुरुणा मैला बाहरी जिवो। किंतु आउ गोटे बड़ प्रश्न एठी हेला जे जो मानको क्षीरटा सूट करूनी एमिति अनेक लोक अछंती जो मानकर क्षीरटा सूट करेनी सेमानकर पेट सफा हबा बदल रे उल्टा गैस प्रॉब्लम बढ़ी जाए एलर्जी भी हो जाए क्षीर द्वारा कफ रो प्रॉब्लम सृष्टि हो जाए। तो एमिति सिचुएशन रे आपण कोन करिवे ये तो आपण को फर्स्ट उपाय कथा कहली जे गरम क्षीर। सेकेंड उपाय रे अछि गरम पानी। गरम पानी आपण माने भाबे जे पानी गरम करदेली आ पीदेली ठीक अछि पानी गरम करिवे पीबे किंतु केउ समय रे देखंतु एटा आपण को टिके भल भाबरे बुझिबा को पड़िबा। जति आजिरो वीडियो आपण माने पूरा देखौचंती बहुत भल भाबरे बुझुचंती निश्चय देखिबे आपणकर कॉन्स्टिपेशन रो समस्या खूब शीघ्र भल हो जिवो। तो सेथि पई आपण को बुझेबा को पड़िबा एथि जे केउ प्रकार रो गरम पानी कथा कहूचे। गरम पानी आपण सकाळे पीबे खाली पेटरे गरम पानी किछि करि नियंतु आपण 2 ग्लास पाखापाखी गरम पानी आपण करि नियंतु 2 ग्लास पाखापाखी गरम पानी को आपण करि नेले आउ सकाळे आपण जेतेबेले उठुचंती ता परे परे आपण पी देबे। गरम पानी रो अर्थात हैला बहुत अधिक गरम पानी नुह जेमिति कि चा जे टेम्परेचर आपण माने पियंती सेमिति आदौ भी नुह टिके कम टेम्परेचर रखी कि आपण माने से गरम पानी को पीबे। जति 2 ग्लास मने करंतु पी पारु नाहंती तबे गोटे ग्लास एटलिस्ट पियंतु से गोटे ग्लास जहाँ आपण माने पीबे सेटा भी आपणकर पेट को भल भाबरे सफा करे। गरम पानी नै कि 500 लोकन को ऊपर गोटे स्टडी करा जायथिला आउ ए स्टडी रे से मानको सकाळे खाली पेटरे 2 ग्लास गरम पानी पीबा को दिया कला।
3 ଦିନରେ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଗଲା, ଯୋଉଟାକି ହେଲା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେଲା। ସେମାନଙ୍କର ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି କନଷ୍ଟିପେସନ୍ ରହି ଆସୁଥିବା ବହୁତ ଅଧିକ ପୁରୁଣା ମଇଳା ସେମାନଙ୍କର ପେଟରେ ରହିଥିଲା, ଆଉ ସେ ସବୁ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା। ପେଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେଲା। ତ ଏଇ କାମ ଆପଣ ବି କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସକାଳେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ପାଣିକୁ ପିଉଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଯେ ପାଣି ପିଇ ସାରିବାର 5ରୁ 10 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଚଲାବୁଲା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଚଲାବୁଲା କରିବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେସର ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଟି ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଟଏଲେଟ୍ ଯିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ ବି ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ, ସେଟା କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ରଖିକି ପିଉଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ତମ୍ବାର ଜଗ୍ ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ତମ୍ବାର ଜଗ୍ରେ ରାତିରେ ଆପଣ ପାଣି ରଖିଦେଲେ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପାଖାପାଖି ପାଣି ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଯେତିକି ଆପଣ ପିଇପାରିବେ, 1 ଗ୍ଲାସ୍, 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଯେତିକି ଆପଣ ପିଇପାରିବେ, ସେତିକି ପାଣି ଆପଣ ରାତିରେ ତମ୍ବା ଜଗ୍ରେ ରଖିବେ। ବଟଲ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁନି, ଜଗ୍ରେ ରଖିବେ। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଉଠିଲେ ତ ସେଇ ଜଗ୍କୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। କେବଳ 3ରୁ 4 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ରଖିବେ। ଯେତେବେଳେ ହାଲକା ଉଷୁମ ହେଇଯିବ ଏ ପାଣିଟି, ତାପରେ ସେ ପାଣିଟି କାଚର ଗ୍ଲାସରେ ଉଜାଡ଼ିକି ଆପଣ ପିଇ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହବ, ଆଉ ତମ୍ବାର ବେନିଫିଟ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କ୍ଷୀର ପିଇବି ନା ଗରମ ପାଣି ପିଇବି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। କାରଣ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ କ୍ଷୀର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରେନି, ତ ସେମାନେ ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ। ଗରମ ପାଣିରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ, ଆଉ ଇକ୍ୱାଲି ହିଁ କାମ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ଗରମ କ୍ଷୀର ପିଉଛନ୍ତି, ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଫୁଲ୍ ଗ୍ଲାସ୍ କରିକି ପିଇବେ, ଆପଣ ଅଧ ଗ୍ଲାସ୍ କ୍ଷୀର ବି ପିଇପାରିବେ। ଅଦା ଛୋଟ ଖଣ୍ଡେ ଆଉ ପାନ ମଧ୍ୟରେ ପକେଇକି ସେଥିରେ ପିଅନ୍ତୁ। ଟେଷ୍ଟି ବି ଲାଗିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କାମ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ସକାଳେ ପିଉଛନ୍ତି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ 1 ଗ୍ଲାସ୍, 1.5 ଗ୍ଲାସ୍ କିମ୍ବା 2 ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇପାରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳେ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାନ ସମାନ ରେଜଲ୍ଟ ହିଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ଗରମ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଦିନ ସାରା ଗରମ ପାଣି ଆଦୌ ବି ଆପଣମାନେ ପିଇବେନି, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟଟି ଅଧିକା ଗରମ ହେଇଯାଏ। କିଛି ଲୋକ ଏଇଟା ବି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ ତ ଏତେ ପ୍ରକାରର ମେଡିସିନ ଖାଇ ଖାଇ ଥକି ଗଲୁଣୁ, ପେଟ ତ ସଫା ହେଉନି, ଆଉ ଗରମ ପାଣି କ'ଣ ପେଟକୁ ସଫା କରିଦବ? ସେଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ମେଡିସିନ? ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ଷୀର ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ମେଡିସିନ ବି ଆପଣମାନେ କହିପାରିବେ, କାରଣ ଗୋଟେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲେକ୍ସେଟିଭ ଭଳି କାମ କରିଥାଏ। ଆଉ କ୍ଷୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେନିଫିଟ୍ସ ବି ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୀର ପିଉନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ବି ଗୋଟେ ମେଡିସିନ ଭଳି ହିଁ କାମ କରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ କିଛି ତେଲଚିକିଟା ବାସନ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ତେଲ ବହୁତ ଅଧିକ ଚିକଟା ହେଇକି ଲାଗିଯାଇଛି, ତ ସେ ବାସନକୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଗରମ ପାଣିକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ହେଇଯାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗରମ ପାଣି ପିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନରେ ଚିପଚିପ୍ ହେଇକି ଲାଗିଯାଇଥିବା ମଇଳା ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସଫା ହେଇଯାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏଇ ଦୁଇଟି ଯାକ ଉପାୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଉପାୟକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସଫା ନ ହେବାର ସମସ୍ୟା ଶୀଘ୍ର କମିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୋଉଟାକି ହେଲା ଦିନ ସାରା ଭିତରେ 8ରୁ 10 ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣ ପାଣି ପିଇବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଇଣ୍ଟେଷ୍ଟାଇନ୍ ପୁରା ଶୁଖିଲା, ସେଥିରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କିଛି ବି ନାହିଁ, ତେବେ ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ମଇଳା କେମିତି ବାହାରି ପାରିବ? ତ ସେଥିପାଇଁ ପାଣି ଠିକ୍ରେ ଆପଣମାନେ ପିଅନ୍ତୁ। ଏ ଉପାୟକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କର ପେଟ ସଫା ହେଇଯିବ। କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରୁ ଲେକ୍ସେଟିଭ୍ କିଣିକି ଖାଇବା ଦରକାର ହିଁ ପଡ଼ିବନି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଏମିତି ସହଜ ଉପାୟ 2ଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କର ପେଟକୁ ସଫା କରେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ବି ଫିଲ୍ କରାଏ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।